Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are from the group 1. The member is Aimintan Putri Spita, Fanina Anda Andeva, Indriana, and Rizka Mulia Idrus. Here we will explain about the product assessment. Okay, the first materials will be explained by me about concept and purpose of product assessment. Product assessment is an assessment of skills in making a product. This assessment is intended as an activity to gather facts based on students' work products. Jadi, penilaian produk merupakan penilaian terhadap keterampilan dalam membuat suatu produk. Penilaian ini dimaksudkan sebagai kegiatan mengumpulkan fakta berdasarkan produk karya siswa. Dalam hal lain, penilaian ini untuk memastikan keberhasilan kinerja siswa dalam menyiapkan, membuat, dan menyelesaikan suatu barang yang memiliki nilai seni dan teknologi. Penilaian produk juga dimaksudkan untuk menilai keberhasilan siswa dan mengaplikasikan kompetensi pembelajaran tertentu. Okay, the next material is about purpose of product assessment. The first is assessing student skills in making certain product in accordance with achieving learning objective in class. The second is assessing skill mastery as a requirement for learning the next skills. Maksudnya yaitu yang tujuan dari penilaian produk yang pertama yaitu menilai keterampilan siswa dalam membuat produk tertentu sesuai dengan pencapaian tujuan pembelajaran kelas. Yang kedua yaitu menilai penguasaan keterampilan sebagai syarat untuk mempelajari keterampilan berikutnya. Okay, the next will be explained by Indriana. Okay, I am Indriana. I will explain the next material. The second, assessing skills mastery as a requirement for learning the next skill. Jadi, di sini menilai penguasaan keterampilan sebagai syarat untuk mempelajari keterampilan selanjutnya. Seperti yang pertama melibatkan penilaian terhadap kemampuan praktis atau keahlian tertentu yang diperlukan sebagai dasar sebelum seseorang dapat melanjutkan ke tingkat keterampilan yang lebih tinggi. Yang kedua, di sini mendorong pengembangan fondasi yang kuat sebelum menangani tingkat keterampilan yang lebih kompleks. Okay, the third, assessing the competencies that students have achieved at the end of a certain level in vocational school. Jadi di sini menilai kompetensi yang telah dicapai siswa pada akhir jenjang tertentu di SMK. Seperti for example, involves evaluating the overall proficiency and skills that students have acquired by the end of a specific level in vocational schools, and usually includes assessments related to the vocational skills and knowledge relevant to the specific field of study within the vocational school. And the last, assessing a person's skills as a sign of entering a vocational schools. Jadi di sini menilai keterampilan seseorang sebagai seseorang atau siswa tadi sebagai tanda memasuki sekolah kejuruan, yang seperti yang pertama melibatkan penilaian terhadap keterampilan praktis atau kemampuan teknis yang relevan dengan program kejuruan yang akan diikuti oleh siswa tadi. Yang kedua, berguna untuk memastikan bahwa siswa memiliki dasar keterampilan yang diperlukan sebelum memasuki sekolah kejuruan tertentu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, next material explained by me. Product assessment stage. Preparation stage including assessing students' abilities and planning, exploring, developing ideas, and designing product. Maksudnya di sini yaitu tahapan persiapan itu meliputi kemampuan peserta didik dalam perencanaan, mengenali, mengembangkan gagasan, dan mendesain produk. Number 2, product manufacturing process stage including assessing students' abilities in selecting and using material tools and teaching.
Maksudnya di sini yaitu tahap pembuatan produk atau proses, meliputi penilaian kemampuan peserta didik dalam menyeleksi dan menggunakan bahan, alat, dan teknik. Number 3, the product assessment stage appraisal includes assessing the product by students according to established criteria. Maksudnya di sini yaitu tahap penilaian produk appraisal meliputi penilaian produk yang dihasilkan peserta didik sesuai dengan kriteria yang diinginkan. Okay, thank you. The material is assessments rubric product. The first, make food products based on fresh fruit found in the local area with attractive presentation and packaging and applying the principle of sanitation and hygiene. Second, work in groups with 2 class hours. So, the assessment is suitability 10%, creativity and innovation 10%, product quality is 20%, they are feel, color, aroma, texture, and the last packaging is 60%. The amount is 100%. The score is 1 until 5. 1 is suitable, 10 until 26%. Second is less suitable, 26 until 51. 3 is quite suitable, 51 until 76. 4 is appropriate, 76 until 80, and 5 is very appropriate, 80 until 99%. Jadi yang the assessment rubric is product is assessment the suitability, creativity and innovation, product quality, feel, color, aroma, texture, and packaging. And the students must make the product with the rules and a presentation in front of